आलेख मोर जेतकी वीडियो देख भाई और भौणी मैंने आरी माँ बापा मन सबू के स्वागत करली आरी गोटे नवा वीडियो ब्लॉग के आरी कंटिन्यू करा आमर ब्रह्मदूत गौरांग चरण बाबा आमर गुरुदेव निजर जन्म माटी को पदार्पण करछिंती आपण माने कंटिन्यू रहंतु तबे जाई करी जानि परबे केंती केंती आसीबाटा।
পশ্চিম দিগরে বুড়ই রবি আহা কি সুন্দর লহিত ছবি পশ্চিম আকাশ সিন্দুরময় দেখিলে প্রফুল্ল হুয়ে হৃদয় কর্মে অন্ধকার আসই ঘোটি উমিলেଣି তারা গোটি কি গোটি চরাচারি পক্ষী ଗାଁର ସମସ୍ତ ଜଗତ ପିତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମାନେ ବାଳକ ବାଳିକା ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଠାରୁ ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଇକିନା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଆରୁ ଏଇ ଲୋକ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମହିମା ଲେଖ।